and welcome to कहानी पाकिस्तानी का brand new episode. मैं हूँ आपकी होस्ट आयशा गिलानी. अमेरिका में रहते हुए मैंने बहुत सोचा है कि मुझे आप लोगों से इंस्पिरेशनल कहानियाँ ज़रूर शेयर करनी चाहिए. आप लोगों ने भी मुझसे इस बात को बहुत रिक्वेस्ट किया है. तो आज मैं खड़ी हुई हूँ एट DC Central Kitchen, जहाँ पे लोग आते हैं जिनकी ज़िंदगी का मकसद है दूसरों की मदद करना. और आज यहाँ से मैं आपसे ऐसे ही सोशली कॉन्शियस लोगों की कहानियाँ शेयर करने वाली हूँ. यूजुअली हम बहुत लाइट हार्टेड और फन टॉपिक्स कवर करते हैं, मगर आप शायद ये नहीं जानते होंगे कि इन माई हार्ट ऑफ हार्ट्स what I really love is stories about real people. तो आज मैं आपसे यही शेयर करने वाली हूँ. So let's get started. First of all, with the amazing story of DC Central Kitchen. Welcome to DC Central Kitchen. Joining me here today is Mike Curtin, who's going to give us a tour of the facility. Mike, lead the way. Great. Well, let's start right here. This is our culinary classroom. तो आइए यहाँ से शुरू करते हैं. ये हमारी culinary classroom है. ये वो जगह है जहाँ ट्रेनीज आकर तरबियत हासिल करते हैं और उसके बाद मुलाजमत हासिल करते हैं. हमारे पास आने वाले ज़्यादातर स्टूडेंट्स का ताल्लुक जेल से होता है या जो नशे की आदत से छुटकारा हासिल करके अब शदीद बेरोज़गारी से गुजर रहे हैं. यहाँ वो इसलिए आते हैं कि वो अपनी एक नई ज़िंदगी की शुरुआत कर सकें और ज़िंदगी में अपने लिए अपनी ज़रूरियात पूरी कर सकें. हम इन्हें तरबियत देते हैं और अगर यहाँ हमारे पास जगह मौजूद हो या और इदारों में जहाँ पे समाजी राब्ता हो तो हम इन्हें मुलाजमत फराहम करते हैं. इस किचन में रोज़ाना 5000 खाने तैयार किए जाते हैं जिनकी जिम्मेदारी इन पर होती है. हमें कम्युनिटी वॉलंटियर्स की मदद भी हासिल है. Tell me about this room that we're standing in. Sure. So what you're seeing behind us here, what happens? इस वक्त यहाँ आप जो कुछ देख रही हैं ये सारा साल 365 दिन ही काम हो रहा होता है. हम यहाँ हर रोज़ 5000 अफराद के लिए खाना तैयार करते हैं जो वाशिंगटन के शेल्टर्स, आर्जी रहायश गांव और गरीबों के लिए काम करने वाले इरादों से वाबस्ता मौजूद ज़रूरतमंद अफराद को फराहम किया जाता है ताकि वो इदारे अपने वसाइल इनकी मुश्किलात दूर करने में लगा सकें और उन्हें अपने पाँव पे खड़ा होने में मदद कर सकें. और जब हमारे लिए मुमकिन होता है तो हम इस प्रोग्राम की ग्रेजुएट्स होने वाली औरतों और मर्दों को मुलाजमत भी फराहम करते हैं ताकि वो हमारे स्टाफ के तौर पर काम कर सकें. They come in here from the community to help us get our job done. This is our salad station. So every meal that goes out. ये हमारा सैलड स्टेशन है. हर रोज़ जो भी खाना मुहैया किया जाता है उसके साथ ताज़ा सलाद भी शामिल होता है. हम ग़िज़ाइयत पर बहुत ज़्यादा तवज्जो देते हैं. मिसाल के तौर पर इस शकरकंदी को देखें. ये इस तरह की नहीं जैसे आप ज़्यादातर ग्रोसरी स्टोर्स में देखते होंगे. वो आमतौर पर बड़ी होती हैं और ये छोटी सी है, लेकिन इसमें कोई खामी नहीं है. हम अपने स्टाफ और वॉलंटियर्स की मदद से इनको काट कर सलाद में शामिल कर देते हैं. जब ये सलाद तैयार हो जाता है तो बिल्कुल वैसा ही दिखता है जैसा आपको एक ग्रोसरी स्टोर में दिखता हो. इससे हमें फंड्स की बचत होती है और इसके साथ साथ चूँकि हम मुकामी चीज़ें ख़रीदते हैं तो हम मुकामी काश्तकार और मुकामी माशियत में भी मदद करते हैं. Thank you so much for the tour. This has been wonderful. It's very inspiring, and I commend you for all the work that you guys do. Thank you. We're happy to do it, and we're glad you came down and happy to show you around anytime. Thank you. Joining me here is Communications Manager at DC Central Kitchen, Paul Day. Paul, thank you so much for having us here today. Thank you. Tell me about DC Central Kitchen. What's the mission behind it? Well, DC Central Kitchen, we just celebrated our 20th. इस साल हमने DC Central Kitchen की 25वीं सालगिरह मनाई है. आज से 25 साल पहले इस किचन के बानी रॉबर्ट ईगर ने, जिसका ताल्लुक एक ग्रुप से था, बेघर और मुश्किलात में मुब्तला अफराद की मदद के लिए इस किचन की बुनियाद रखी. वो एक नाइट क्लब के लिए काम करते थे. क्लब के आसपास के होटल रात के वक्त तो अपना फालतू खाना बाहर फेंक देते थे,
फेंकी जाने वाली चीजें बिल्कुल दुरुस्त हालत में होती थी। उन्होंने सोचा कि जिन चीजों को ये लोग कूड़े दानों में फेंक देते हैं उनसे खुराक तैयार की जा सकती है। इसी तरह कम्युनिटी किचन बनाने का तस्वुर सामने आया। आइडिया था खुराक की रिसाइकलिंग करने का, कि खाने पीने की चीजों को ज़ाया होने से बचाया जाए और उन जरूरतमंद अफराद के लिए खुराक तैयार की जाए। इस तरह ये किचन कायम हुआ। Now, I've heard in passing some amazing success stories of people who've come through here. Would you care to share any of those with us? हाँ, यकीनी तौर पर डीसी सेंट्रल किचन में काम करने वाली तमाम औरतें और मर्द हमारे तरबियती प्रोग्राम में ग्रेजुएशन करने के बाद यहाँ आते हैं और उनमें से कुछ मैनेजर की सतह पर काम कर रहे हैं। यहाँ से तरबियत हासिल करने वाले हर शख्स ने, चाहे वो रेस्टोरेंट में मुलाजमत हासिल करने में कामयाब हुआ या उसे यहाँ हमारी नौकरी मिली है, उसकी अपनी कामयाबी की दास्तान है। Well, thank you very much. I mean, I commend what you guys are doing. It's wonderful, and thank you so much for allowing us in here with our cameras. You guys have been really busy. Everyone's bustling and really busy at work, and we're kind of in your way, but I appreciate it. Thank you. Thank you very much. You're welcome. ये सब बातें सुनकर मुझे एक कॉन्शियस ड्राइव आती है कि मैं लोगों की मदद करूं। आप भी और इंस्पायर होने के लिए तैयार हो जाएं एक छोटी सी ब्रेक के बाद। I'm standing with Mr. Gregory Jackson. Sir, tell me about how you got involved with DC Central Kitchen. Well, I got involved with them by being a walk-in. मैं इनके साथ इस तरह शामिल हुआ कि मैं इनके ट्रेनिंग प्रोग्राम में शामिल हुआ था और इनके साथ काम कर रहा था, और जब यहाँ जगह निकली तो मुझे इसमें शामिल कर लिया गया। That's available. That's out here. How do you like taking part at DC Central Kitchen? What's your experience been like? Oh, I love it. मुझे यहाँ काम करना बहुत पसंद है। शुरू में ये काम मुझे मुश्किल लगा, लेकिन जब मैंने यहाँ चंद हफ्ते काम किया तो फिर ये मेरे लिए आसान हो गया। मेरे साथ काम करने वाले लोग और मेरे क्लास फेलोज एक फैमिली मेंबर की तरह हैं। हमारे इंस्ट्रक्टर्स हमारे बड़े भाइयों और बड़ी बहनों जैसे हैं, और किचन में काम करने वाला स्टाफ मुझे बहुत कुछ सिखाता है। मुझे ये सारा प्रोग्राम बहुत पसंद है। I guess I just love the whole program. What's your favorite thing to cook? Wow, I have so many dishes. I like cooking Italian. I like. मैं बहुत सी डिशेस पका सकता हूँ, मसलन इटालियन, सी फूड, हर किस्म का गोश्त। मैं पकाने के लिए खुले जहन के साथ आता हूँ। जो डिशेस मैंने पहले नहीं पकाई होती उन्हें कुक बुक की मदद से पका लेता हूँ। I'm experiencing them. So you're trying to be a chef of all trades. Thank you very much, and hope next time to see y'all again. And now I'm going to introduce you to Gregory's teammate, Tasha Mika Estes. Tasha, so tell me about your involvement with DCCK. Okay, well, मैं एक स्टूडेंट के तौर पर यहाँ आई हूँ। मैं इस प्रोग्राम के हर शोबे और हर हिस्से के बारे में इल्म हासिल कर रही हूँ। मुझे ये प्रोग्राम बहुत पसंद है क्योंकि इसकी मदद से मुझे हर रोज किचन में काम करने का मौका मिलता है, जिसकी वजह से मुझे पसंद किया जाता है। मेरे घर वाले मुझे यही कहते हैं। मुझे ये प्रोग्राम बहुत पसंद है। इस प्रोग्राम से मुझे जो तजुर्बा और मौका मिला है, मैं इसके लिए 12 साल से कोशिश कर रही थी और आखिरकार मुझे इसमें शामिल कर लिया गया। इसलिए ये मेरे लिए बहुत अहमियत रखता है। So the fact that I finally got accepted, it means a lot to me. I pray that all of your dreams come true and more power to you. Thank you so much. You're welcome. सारा अदील एक फुलब्राइट स्कॉलरशिप रखने वाली, एक्सीलेंस अवार्ड हासिल करने वाली इंस्पिरेशनल लड़की हैं, जिन्होंने अमेरिका से तालीम के साथ साथ सोशल इनोवेशन इनिशिएटिव प्रोग्राम और परसुएसिव स्पीच लॉन्च किया है यहाँ पे ब्राउन यूनिवर्सिटी में। सारा की रिसर्च का मकसद है फैमिली और मुआशरे के कम्युनिटी स्ट्रक्चर्स को समझना और बेहतर बनाना। इनमें ऑर्फनेजेस भी शामिल हैं। आइए आपको सारा की खूबसूरत कहानी सुनाते और दिखाते हैं। मुझसे बहुत से लोग ये पूछते हैं कि यूएस से मैंने क्या सीखा। मुझे ये लगता है जैसे जो कुछ भी मैं हूँ वो पाकिस्तान की वजह से हूँ, और जो कुछ मैं नहीं थी
वो मैं यूएस की वजह से हूँ। लेकिन सबसे ज़्यादा मैं अपने अडॉप्टेड पेरेंट्स माइक एंड जूडी को मिस करती हूँ। एवरी थैंक्सगिविंग, एवरी क्रिसमस आई वांट टू बी विद देम एंड आई मिस देम। मेरी ज़िंदगी का एक इम्पॉर्टेंट फेज़ नेशनल कॉलेज ऑफ आर्ट्स था। वहाँ भी बहुत कुछ सीखने को मिला, डिज़ाइन, आर्किटेक्चर, इंटीरियर डिज़ाइन। और उसके बाद मेरी ज़िंदगी का नेक्स्ट इम्पॉर्टेंट फेज़ यूएस था। यूएस में फुलब्राइट स्कॉलरशिप पे गई। आई रिमेंबर जब मैंने JFK लैंड किया तो मुझे ऐसा लगा जैसे मैं एक कंट्री से दूसरी कंट्री नहीं आई, बल्कि मैंने टाइम ट्रैवल कर लिया है। हर चीज़ बहुत फास्ट पेस थी। रोड आइलैंड स्कूल ऑफ डिज़ाइन की सबसे अच्छी बात यह है कि वो आपको अपनी मेजर फील्ड तक लिमिट नहीं रखते। मुझे सब कुछ करने का मौका मिला। मैंने फिल्म प्रोडक्शन डिज़ाइन भी की, ज्वेलरी मेकिंग, ग्लास ब्लोइंग की, सिरेमिक्स। इसके अलावा बहुत से रोड ट्रिप्स किए, बहुत सी स्टेट्स देखी, स्काई डाइविंग, स्नोबोर्डिंग, स्कीइंग। जो चीज़ करने का मौका मिला उसे करने की कोशिश ज़रूर की। बहुत से दोस्त बनाए फ्रॉम ऑल वॉक्स ऑफ लाइफ, जिन्होंने अमेरिका को भी मेरा घर बना दिया। होम, फैमिली, बिलोंगिंग, टाइज, ये वो लफ्ज़ हैं जिनका मतलब मुझे कभी सही तरह से समझ नहीं आया। एंड आई गेस यही वो चीज़ थी जो मुझे अंडर प्रिविलेज्ड बच्चों और ऑर्फनेजेस पे रिसर्च करने के लिए पाकिस्तान वापस लेके आई। पाकिस्तान के डिफरेंट शहरों में मैंने बहुत से ऑर्फनेजेस विज़िट किए। हर ऑर्फनेज में मैंने 2 या 3 दिन इन बच्चों के साथ गुजारे। एक ऑर्फनेज में मैंने बच्चों को कहा कि आप किसी ऐसे इंसान को ख़त लिखें जिसे आप सबसे ज़्यादा मिस करते हैं। जब वो मैंने ख़त खोल के पढ़े तो 90% ख़त उनमें से अल्लाह मियाँ को लिखे हुए थे। दैट ब्रोक माई हार्ट, बिकॉज़ तब मैंने रियलाइज़ किया कि वाकई इन बच्चों का अल्लाह मियाँ के सिवा कोई भी नहीं। अपनी इसी रिसर्च को लेके मैं वापस यूएस गई और इसी टॉपिक के ऊपर मैंने अपना थीसिस शुरू किया जिसका नाम था होम इज़ वेयर माई क्लोथ्स आर। लेट अस बी किड्स टोटल 6 लोगों से शुरू हुआ था, जिनमें से 4 बच्चे थे। बट आज हमारी वॉलंटियर बेस 100 लोगों से ज़्यादा है, जिसको हम GRP कहते हैं, ग्रुप ऑफ रिमार्केबल पीपल। हम जब भी ये एक्टिविटीज़ करते हैं तो मेरे वो दोस्त स्पेशली जिनके बच्चे हैं, मैं उनको ये ज़रूर कहती हूँ कि आप अपने बच्चों को इन एक्टिविटीज़ पे ज़रूर लेके आया करें। ये आई थिंक दोनों बच्चों के लिए बहुत अच्छा होगा। उन बच्चों को शुक्र करना आएगा, उनको ख्याल आएगा कि वो कितने ब्लेस्ड हैं, और इन बच्चों को भी लगेगा कि ये कोई एलियंस नहीं है, ये भी नॉर्मल बच्चे हैं जिनके साथ आम बच्चे आके खेलते हैं, इंटरेक्ट करते हैं, इनके साथ दोस्त बनाते हैं। और ये इन दोनों ग्रुप्स के लिए बहुत हेल्दी एक्टिविटी होगी। इन 2 सालों में इन बच्चों को सिखाने से ज़्यादा आई थिंक मैंने इनसे सीखा है। ये बच्चे किसी भी बच्चों से कम नहीं है। इनफैक्ट दे आर स्ट्रीट स्मार्ट। सड़कों पे रह रखे ये वो चीज़ें सीखते हैं और इतनी जल्दी चीज़ें पिक करते हैं जो शायद नॉर्मल प्रोटेक्टेड एनवायरनमेंट्स के बच्चे इतनी जल्दी पिक नहीं कर सकते। द ओनली थिंग इज़ कि इनको वो राइट पुश मिलना चाहिए इन द राइट डायरेक्शन, ताकि ये भी वहाँ पहुँच सके ज़िंदगी में जो अनफॉर्चुनेटली अदरवाइज़ ये शायद ना पहुँच सके। पर्सनली मेरी ज़िंदगी का सबसे इम्पॉर्टेंट दिन वो होगा या अचीवमेंट वो होगी कि इनमें से अगर एक बच्चा भी कल फुलब्राइट स्कॉलरशिप पे US जाता है और वहाँ से पढ़ के आता है, आई थिंक दैट विल बी द हैप्पीएस्ट डे ऑफ माई लाइफ। अगर मैं US ना गई होती तब भी लेट अस बी किड्स ही चला रही होती। मे बी मेरा एक्सपोजर इतना ज़्यादा ना होता, और वो एक चीज़ ना होती जो मैंने US जाने के बाद रियलाइज़ की, और वो ये थी कि वहाँ के लोग हमें कैसे परसीव करते हैं। आई रिमेंबर शुरू में मेरे से लोग पूछते थे कि पाकिस्तान में तुम लोग अभी मड हाउसेस में ही रहते हो क्या, और मुझे बहुत हंसी आती थी। और जब मैं वापस आई तो मैंने रियलाइज़ किया कि जैसे वो लोग हमें एज ए नेशन परसीव करते हैं, हम इन बच्चों को और इनके फ्यूचर को उसी तरह परसीव करते हैं। तो ज़रूरत क्या है इमेज बिल्डिंग की, इन बच्चों की भी और हमारी अपनी भी एज ए नेशन। और इमेज कौन बिल्ड करता है? मीडिया, जो अनफॉर्चुनेटली अभी तक कोई बहुत अच्छा इमेज पोर्ट्रे नहीं कर पाया। इसीलिए मेरा इस बार और उस बार के लोगों को बस यही मैसेज है कि प्लीज़ आप मीडिया बायस पे मत जाएं। आपकी रियलिटी वही होती है जो आपकी सोच है।
تو ہم کیوں کسی ایکسٹرنل فورس کو اپنی ریالٹی یا اپنی سوچ کنٹرول کرنے دیں؟ آئی تھنک ہر انسان کو چاہے وہ کہیں بھی ہو عزت کی ضرورت ہوتی ہے اور محبت چاہیے ہوتی ہے، اور جو لوگ بھی ہمیں یہ دیتے ہیں وہی ہمارے اپنے ہوتے ہیں، چاہے وہ پاکستان میں رہتے ہوں چاہے وہ US میں رہتے ہوں۔ میری امی مجھے کچن میں دیکھ کر کتنا خوش ہوں گی، بٹ سوری امی، میں صرف پانی کے ساتھ کھیل رہی ہوں، برتن نہیں دھو رہی۔ ایک چھوٹی سی بریک کے بعد ملتے ہیں۔ سلطانہ عزیز کا تعلق گلگت سے ہے اور وہ ہم سے شیئر کر رہی ہیں ان کی کہانی امریکہ میں پڑھنے اور کام کرنے کے بارے میں۔ ان کا تعلق ہے ہنزا کے ایک گاؤں سے اور امریکہ سے انہوں نے سرٹیفکیشن لی فرام دا کمیونٹی کالجز انیشیٹو پروگرام۔ اب وہ پاکستان میں رول پورا کر رہی ہیں، پلیز گو ہیڈ، ریئلی بزی ایئرز یو کین سی۔ اب وہ پاکستان میں رول پورا کر رہی ہیں ایز اے کاؤنسلر، جہاں پہ وہ دوسرے لوگوں کی مدد کر رہی ہیں۔ ان کی سٹوری آپ کے لیے پیش کرتے ہیں ہماری اس پار سیریز میں۔ امریکہ کی جو ایک چیز میں مس کرتی ہوں وہ وہاں کا ورک انوائرمنٹ ہے، جو یہاں تھوڑا بہت فیل ہوتا ہے کہ ہم زیادہ ریلائی کرتے ہیں سپورٹ سٹاف پہ، وہ چیز میں نے وہاں کم دیکھی۔ جو بندہ جس بھی لیول پہ کام کرتا ہے وہ فلی رسپانسبلٹی لے کے کام کرتا ہے، ایک جوائنٹ ایفرٹ ہوتی ہے، اس میں ہر بندہ اپنا رول پلے کرتا ہے۔ ہنزا کے گاؤں مورخن سے میرا تعلق ہے۔ بچپن رف ٹف انہی ماؤنٹینز میں گزرا ہے، لیکن ہائی اسکول کے بعد پھر میں گلگت اور پھر اسلام آباد گئی فردر ایجوکیشن کے لیے۔ میری خوش قسمتی تھی کہ میری فیملی نے اوور آل مجھے بہت سپورٹ کیا جب میں اسلام آباد جانا چاہ رہی تھی اسٹڈیز کے لیے۔ لڑکا ہو یا لڑکی، اگر پڑھے نہیں تو اس کا دنیا میں جینا ہی بیکار ہے۔ میں اپنی زندگی میں دیکھتا ہوں نا، ان پڑھ آدمی کا کوئی وہ مقام نہیں ہے، تو اس لیے میرے بھی شوق اور میرے بیٹے کا بھی شوق تھا پڑھنے کا۔ اسپیشلی میرے بڑے بھائی نے مجھے ہر سٹیپ پہ انکریج کیا، اس لیے کہ جس معاشرے میں ہم رہتے ہیں یہاں معیاری تعلیم کے بغیر ترقی ہمیں ممکن نہیں لگتی، اس لیے ہم نے خود اپنی اس چھوٹی بہن کو انکریج کیا تھا۔ 2009 کے اینڈ پہ مجھے US ڈپارٹمنٹ آف اسٹیٹ کی اسپانسرڈ ایک پروگرام کمیونٹی کالجز انیشیٹو پروگرام کا پتہ چلا، اس میں نے اپلائی کیا اور اس پروسیس میں آئی تھنک 7 to 8 months لگے اور فائنلی مجھے ایکسیپٹنس ملی۔ جب میں نے پڑھنا شروع کیا، کلاسز میں انٹریکشن ہوئی پروفیسرز کے ساتھ، اسٹوڈنٹس کے ساتھ، اور اسٹوڈنٹس بہت ڈفرینٹ کنٹریز سے ہیں، بہت اچھا لگا اور بہت ایک فرینڈلی انوائرمنٹ بنی۔ مجھے نہیں فیل ہوا کہ میں ایک اسٹرینج انوائرمنٹ میں ہوں یا ایک نئی انوائرمنٹ میں ہوں۔ اکیڈمی تھوڑی سی ڈفرینٹ لگی مجھے اس لحاظ سے کہ وہاں جو اسٹڈی سسٹم ہے اسٹوڈنٹس پہ اتنا برڈن نہیں ہوتا، کیونکہ آپ اپنے اسٹڈیز کو ڈیلی بیسس پہ مینٹین کر سکتے ہو، اٹینڈنسز کے لحاظ سے، اسائنمنٹس کے لحاظ سے، اوور آل کلاس میں پارٹیسپیشن کے لحاظ سے۔ پروگرام کا حصہ یہ بھی تھا کہ انٹرنشپ کرنی ہے، اور آئی واز لکی ٹو گیٹ انٹرنشپ ان امیریکن ریڈ کراس وچ واز ون آف مائی وشز ان لائف، کیونکہ وہ ہیومینٹی پہ کام کرتے ہیں، اور اوور آل مائی ایم ان لائف از ٹو سپورٹ ہیومینٹی۔ اوور آل اٹ واز اے گڈ ایکسپیرئنس۔ ایک امریکن فیملی کے ساتھ مجھے ٹائم گزارنے کا موقع ملا اور کافی انٹرسٹنگ رہا ان کے ساتھ ٹائم۔ کوشش میری پوری تھی کہ امریکن کلچر کے بارے میں سیکھوں، اور جو ہمارے ساتھ انٹرنیشنل اسٹوڈنٹس تھے، 10 ڈفرینٹ کنٹریز کے لوگ تھے ہم ایک پروگرام میں، بہت کچھ سیکھا ان کے کلچر کے بارے میں، اور اپنے کلچر کو پروجیکٹ کرنے کا موقع ملا۔ ہم اللہ کا شکر ادا کرتے ہیں کہ وہ گئی اور بہت زیادہ کامیابیوں کے ساتھ وہ واپس لوٹی ہے۔ میں امریکہ سے واپس آئی، اپنے کیریئر کے بارے میں سوچا، پلان یہی تھا کہ میں نے ڈیولپمنٹ سیکٹر میں ہی کام کرنا ہے، چونکہ میرا گول ہی یہی ہے کہ میں نے ہیومینٹی کے لیے کام کرنا ہے۔
اور کیونکہ میرا ریڈ کراس کا بھی ایکسپیرینس تھا اینڈ آئی واز کوائٹ شیور کہ میں اس فیلڈ میں ایکسل کر سکوں گی. ایز فری لانس کنسلٹنٹ کام کرنے کا فیصلہ میرا اس لیے تھا کہ میں ایک آرگنائزیشن کے ساتھ اسٹک نہ رہوں بلکہ ڈفرینٹ نیشنل انٹرنیشنل آرگنائزیشنز کے ساتھ انٹریکشن ہو اور مجھے ایکسپوجر ملے. پہلے بھی یہ انہوں نے ہمارے ساتھ کام کیا کچھ اسائنمنٹس میں، لیکن جب باہر سے وہ پڑھ کے آئی ہیں تھوڑا ایکسپوجر زیادہ ہوا ہے تو آئی فیلٹ کہ ان کے کمیونیکیشن اسکلز جو ہیں وہ اور زیادہ امپروو ہو گئے، ویژن زیادہ براڈر ہو گیا. تو یہ پھر کلائنٹس کے ساتھ بھی ایون انٹریکشن جو ہے وہ بڑی کانفیڈنٹلی کر لیتی ہیں. پریزنٹیشن اسکلز ان کے بڑے اچھے ہو گئے، شی کین پریزنٹ انڈیپینڈنٹلی. ہم نے ساتھ مل کے دوبارہ اسی ڈیولپمنٹ سیکٹر کے اندر ہم نے دوبارہ ساتھ کام شروع کر دیا. پروجیکٹس جب ہم لیتے ہیں شروع میں جو کلائنٹ سے ان کے ساتھ ایگریمنٹ ہوتا ہے ہمارا، اس کے بعد ہماری پلاننگ ہوتی ہے کہ ہم نے کیسے کرنا ہے. اس کے بعد پھر ہم فیلڈ پہ جاتے ہیں. فیلڈ میں اکارڈنگ ٹو دا پروجیکٹ ہم ڈفرینٹ اسٹیک ہولڈرز سے انٹریکٹ کرتے ہیں اور فیلڈ سے پھر واپس آ کے ڈیٹا انالیسس کرتے ہیں، پھر اس کی بیس پہ رپورٹس بناتے ہیں. اپنے فیلڈ کی جو بات مجھے بہت اچھی لگتی ہے وہ یہ ہے کہ جو ون آن ون انٹریکشن ہوتی ہے کمیونٹیز کے ساتھ، اس میں نہ صرف میں اپنا کام کر رہی ہوتی ہوں بلکہ بہت سی چیزیں ایسے دیکھنے اور سننے کو ملتی ہیں جو ہمیں پتہ نہیں ہوتی ہے. جب آپ لوگوں کے قریب ہوتے ہیں تو لوگوں کے مسائل کو زیادہ قریب سے دیکھ سکتے ہیں، زیادہ اس کو فیل کر سکتے ہیں اور ان کے مسائل کو زیادہ بہتر طریقے سے سمجھ سکتے ہیں اور ان کو حل کر سکتے ہیں. اگر میں یو ایس نہ گئی ہوتی تو میں یہی شاید اپنے کیریئر کو اور اپنے اسٹڈیز کو کنٹینیو کرتی، کیونکہ موٹیویشن میرے اندر پہلے سے تھی. لیکن جو مجھے یو ایس جانے کا موقع ملا، وہاں سے جو میں نے اسٹڈیز حاصل کی اور جو مجھے ایکسپوجر ملا وہ میرے لیے بہت یوزفل ہے اور مجھے آج تک وہ فائدہ دے رہی ہے. وہ اس قابل ہو گئی ہے کہ خود اپنے پیروں پہ کھڑی ہو جائے، خود اپنا کام کر سکے اور خود جو زندگی کی گاڑی ہے وہ آگے بڑھا سکے. میرا امریکی اور پاکستانی عوام کو یہ پیغام ہے کہ وہ اپنے اس پار کے لوگوں کے بارے میں جانیں، کیونکہ جب انٹریکشن بڑھے گی تو ہمارے ایک دوسرے کے لیے رسپیکٹ اور ایکسیپٹنس بڑھے گی اور جو ہمارے بیچ کنفیوژنس اور جو گیپ ہے وہ ختم ہوں گے. See this right here? This exactly is what I love so much about this country. یہاں پہ ایسے لوگ آتے ہیں جن کی کوئی فیوچر کا ہوپ نہیں ہے، لیکن وہ لوگ جیسے the ones that run DC Central Kitchen and ایسے organizations, they're literally changing lives and that really is a beautiful thing. آخر میں صرف یہی کہہ سکتی ہوں کہ ہم لوگوں کو ضرورت مندوں کی مدد کرنی چاہیے. شاید اسی طرح سوسائٹی اور ہمارے آس پاس لوگوں کی زندگی ہم بہتر بنا سکتے ہیں. تو اسی امید سے اور خیال سے میں نکلتی ہوں، لیکن in the meantime you know what to do. ہمارے اس فیس بک پیج کو لائک کریے گا، stay in touch، اپنا فیڈ بیک دیتے رہیے گا. تو میں نکلتی ہوں، اگلی دفعہ ہم ملیں گے ایک نئی کہانی، انوکھا سفر کے ساتھ. میں ہوں آپ کی ہوسٹ عائشہ گیلانی، سائننگ آف فار کہانی پاکستانی. خدا حافظ.